पुण्य वैशाख मासरे शुणु वैशाख महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वैशाख महात्म्यर तृतीय अध्याय। एयन्ते अम्बरीशराय नारदे करिण विनय बोइले शुण महामुनि कह सदय भाव घेनी क्यों देवता पूजी नर बसई वैकुंठपुर। नारद उवाच शुण राजन मन देई ब्रह्मा मो आगे छंती कही सबु ही विष्णु पूजा श्रेष्ठ सकल पूजा रे गरिष्ठ। से पूजा करी पार जेबे तोते कहिबा कतेबे निर्मल स्थान को देखिब देउल मंडप तोलिब विष्णु प्रतिमा सिंहासने स्थापिब अति शुद्ध मने वेद विद्यारे परिपूर्ण होइन थिब जे ब्राह्मण ताहांकु अन्न वस्त्र देव पूजारे निजोग करिब करी षोडश उपचार पूजिब विष्णुक पयर तुलसी गंध पुष्प दीप नानादि नैवेद्य धूप छत्र चामर चंद्रातप नाना वाद्य गीत आलाप गोमय घेनिण मार्जना करुजे थिब प्रतिदिन से गाभी मानंकर क्षीर नैवेद्य देव विष्णु ठार गाभी सुत की होई थिब ता दुग्ध विष्णु को न देव जे गाभी मृत बच्छा होई ता दुग्ध शुद्ध जेनु होई असुचि द्रव्य जेबे थिब केबे हे विष्णु को न देव। वैशाख मास आद्य दिन करिब पंचामृत स्नान विष्णु को नैवेद्य देई कोटिए कूल उद्धारई जे शिला शाल ग्राम थोई बैशाखे करे जल साई जेहु बैशाख स्नान करी बसई वैकुंठपुरी मग्न करई गंगा जले प्रदान गंध पुष्प फले श्रीअंगे चंदन लेपन जतने करे जेउ जन सेउ गंधर्व जन्म होई वैकुंठपुरे बिहरई से ढाले आलट चामर बसई वैकुंठपुर विष्णुर भवन मंडन नित्य करती जेउ जन
ସେନର ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହରଇ ଫୁଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଘେନି କର ଯେ ଝାଡ଼ୁ କରେ ବିଷ୍ଣୁ ଘର ଚନ୍ଦନ ଗଳି ଛେରା ଦେଇ ସେନର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିରେ ବସିଣ ସ୍ତୁତି କରଇ ସନ୍ନିଧେନ ଯେହୁ କରଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହରଇ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ଯେ ଗୁଆ ଘୃତରେ ଜାଗର ଦିଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିର ତାକୁଳ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅଇ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବନେ ବସଇ ଧବଳ ଛତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଘରେ ଯେ ଦିଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ରାଜା କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗକୁ କରଇ ଚମ୍ପା ବକୁଳ ଫୁଲ ମାଳ ବୈଶାଖେ ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଥାଳ ସେନର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଅକ୍ଷୟ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ପୂଜଇ ଯେଉଁ ନର ସେନର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ କୁବେର ସମାନ ହୁଅଇ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ତାମ୍ବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦିଅଇ ଯେ ନର ସେନର ମୁକତିଲ ଭଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁର ଯାଇ ଏମନ୍ତ ନାନା ଧର୍ମ ମତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉକତ ଯେ ଏହା ବୈଶାଖେ କରଇ ସେ କୋଟି କୂଳ ଉଦ୍ଧାରଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ରାଜା ଘରେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ରସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ ତୃତୀୟ ଅଧା ସମାପତ ଯେନର ପଡ଼େ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ये ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।